ଦେବ। गवर्नर जो अपॉइंटमेंट दियंती सेठी कंसल्ट करंती काहाको ଏଇଟା ଯଦି ଜାଣିପାରିବୁ उदाहरण ଭଲରେ स्वरूप कहबी ସଫଳ ନା କେମିତି ରହିବ शुभम ସେମିତି जो हॉस्टल रो ଲଗେଇଦେବୁ अछि ଭଲ आपण ମୁନା ନିହାତି ଭାଇ। सेही ऑप्शन ହଁ ମୁନା सुभद्रा ସାର୍ ଆମର ମୁନା ହଉଛି ବାର କଣ ହେଇଯିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏଇଟା କଣ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ କୁ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ପିଲା ଆସିବେ ହୁଁ। डायरेक्ट कौन करिवो ना शुभम हमर रखि परिबो ଟିକେ कंसल्ट करिवो काहाको पुराना पिला ଏଇଠି ଭାଇ ଆସେ ପ୍ରତି ये पिला को ଦେଖ रखिबा काରଣ हमको सेकेंड इयर 1 ହେଇଯିବ 2 3 4 5 ପାଞ୍ଚଟା ପାଟର୍ନ ସେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚଟା ଆଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟାରେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଏଇଟା ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କନସଲ୍ଟ ଆମର ଚାଲିଛି ଛଅଥରରେ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ହଁ ଆସିଲା ଲାଗିବ अपॉइंटमेंट କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଲଗଉଛନ୍ତି कंसल्ट ସ୍ମଲ୍ କରିଦେଉଛି। power of getting the state legislature dissolved. The chief minister has the right to advise the governor to dissolve the state legislative assembly. In case he finds that the government can't be carried on in accordance with the provisions of the constitution or in case he is likely to lose the majority. Normally such advice is given by the chief minister on the basis of political considerations. The advice is binding upon the governor when the chief minister still has a majority support. In case of a split in his party, the governor can however try for making an alternative government. हाँ पिले ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମେଜରିଟି ଅଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେୟାର ରେ ସୁଦୃଢ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଛେ ସୁଦୃଢ ଭାବରେ ବସିଛେ କାରଣ 5 ବର୍ଷରେ ଲୋକ ଥରେ ଥରେ ଆସିବେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଚେୟାର ରେ ବସିବେ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ସରିଲେ ପଳେ କିନ୍ତୁ ଚେୟାର ଟା ଫିକ୍ସ ନା ନାହିଁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଫିକ୍ସ ନା ନାହିଁ କୁହ ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିକ୍ସ ରହିବ ଯାହା ବି ହଉ ତମର ଯୋଉମାନେ ଅନୁଚର ରହିଲେ ଫେଲୋମେନ ସେମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ତମ ପ୍ରତି ରହିବା ଦରକାର ତମେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ହୁଅ କି ନ ହୁଅ ତମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହୁଅ କି ନ ହୁଅ ତମର ଯୋଉ ରହିଲେ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ସେମାନଙ୍କର ତମ ପ୍ରତି ଭରସା ରହିବା ଦରକାର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି କନଫିଡେନ୍ସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବ ଆମର ମେଜରିଟି ଥିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଜରିଟି ଥିବ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଚେୟାର ଟା ଷ୍ଟେବଲ ଥିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଜରିଟି ନଥିବ ଆମ ପଲିଟିକାଲ ଚେୟାର ର 4ଟା ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ଆମେ ଲୁଚକିରି ପଡିଥିବା ଉଠିବାକୁ କେହି ବି ଆସିବେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ପଡିଗଲେ ବୋଲି କେହି ଉଠିବାକୁ ଆସିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପାୱାର ଥିବ ହାବିଲଦାର କନଷ୍ଟେବଲ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେ ତମକୁ କଣ କରିବେ ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବେ ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଳେଇଗଲ ତମକୁ ଇଭିନ ଶାଗ ଦୋକାନୀ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇପାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତେଣୁ ପାୱାର ଅଥରିଟି ଲେଜିଟିମାସି ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ପଲିଟିକାଲ ଫିଗରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଟ ଲୁଜ କଲୁ ଆମର ନା ପାୱାର ରହେ ନା ଅଥରିଟି ରୁହେ ନା ଲେଜିଟିମାସି नेक्स्ट हमें देखिबा पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर the chief minister of a state occupies a powerful position in the state he is the maker of the council of a state council of ministers which always works under his leadership the ministry making begins with the appointment of the chief minister तुमको लीडर बेली सिलेक्शन कराई गला सेटा होला बड़ काम आउ तापर पर तमे को डिपार्टमेंट को दबो सेटा होची तमरो पार्टी कंसीडरेशन को डिपार्टमेंट काहाकू दबो शपथ पेट करे दी परिवे गवर्नर कि डिपार्टमेंट रो पोर्टफोलियो जोटा हम डिक्लेयर करले सेटा मध्ये कोन करा जाय कंसल्ट करा जाय हाई लेवल विथ द चीफ मिनिस्टर एंड ही इज द सुप्रीमो और शी इज द सुप्रीमो इन दिस रिगार्ड द मिनिस्ट्री मेकिंग begins with the appointment of the chief minister governor always accepts his advice in the permission of the council of ministers council of minister permission ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି he is the chief advisor to the governor governor କୁ chiefly advise କରିଥାନ୍ତି prominent person the leader of the majority party in the state legislature and the most important leader of his party he represents the whole of the state he enjoys vast powers of appointment and promotion normally the governor always depends upon his advice ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ର ପୂର୍ବକ ଅଛି ନଲେଜ ଇଜ ପାୱାର ତମେ ଯଦି ନଲେଜେବଲ ପର୍ସନ ଅଛ ତମକୁ ସମସ୍ତେ परफॉर्मेंस ବା ରୋଲ କରିପାରିବା ଯିଏ ଯୋଉ ପୋଜିସନ କୁ ଗଲା ଆମର ତା ପରେ ପରେ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିबिଲିଟି ବଢି ଯାଏ
ତେଣୁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପାୱାର को पळेଇ गले पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट कले तापर देखा जे से केमिति कोन तांकर विशेष कर डिपार्टमेंट को हैंडल करछन तांको पार्टी मेंबर मान को हैंडल करछन एवं सेई जो हैंडल करिवे सेई थ्रू जणा जाय एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर वे केमिति चली पारे जदियो से गवर्नर को एडवाइस कले गवर्नर पद ताको एडवाइस करूछथि तथापि आमे कहिबा कॉमन सेंस रे गवर्नर ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन हिज एडवाइस गवर्नर जो गुडा परफॉर्मेंस करते तांका एडवाइस रे प्रकृति रे करते कार ना स्टेट चीफ the chief minister is the chief architect of the policies of the state state administration works under his stewardship his position in the state is similar to one enjoyed by the prime minister in the center his office is the most powerful office in the state CM Navin Patnaik has a solid majority behind him and he enjoys a very strong position in the Odisha. His good governance image has earned him his fourth consecutive term in office. He must use this opportunity to build a stronger, more prosperous and fully developed Odisha. देखो पिले तमे नुहे मु भाबुची आउरी बोधे 4-5टा जेनेरेशन पर्यंत वर्तमान पिला माने हम 4-5टा डिकेड पर्यंत बोधे मन रखिबे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक एग्जांपल टा रहइबो कारण एबे भी सुधा लोक मानको जदी पचारियो बुढ़ा बुढ़ी की ओडिसा चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के ना नवीन बाबा वो केतेटा पिला अछंती 24 वर्ष भितरे जन्म हेगिरी बड़ बड़ ऑफिसर होई सारणी से जिके तांकर घोषिया गो बनी ओडिसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक कुआ पिले हमें एटा गोटे कहिबा तमे गोटे प्रेसिडेंट का नाम मन रखिबा समस्या कहि परिबे समस्ते कोन कहि परिबे वर्तमान देखिबो गां गंडारे सब बुढ़ा बुढ़ी को मन खुशी तो माने जो माने 3500 टका 3500 भाबिलो दिनी आगे केते पाउदिले 500 1000 एमती बोदे पाउदिले जे पूरा से स्ट्रक्चर चेंज हो गला एन कि सब लोग ठाकुर को प्रार्थना करियो भगवान तमे जा करजो कर हमको 85-90 वर्ष जाके बंचा जगन्नाथ पाखे आगे दीप जालिबे जो माने विशेष करी 79 थी जाबी एज 78 थी हे प्रभु मते आ 2-3 वर्ष बंचाई दे मु किछि तब अबला निर्मल तो पार्टी टिके पाइबी 3500 टका जंती पेंशन पाइकरी मु स्वर्ग को जी तेणु से जहाँ भी हो आमर कहबार गोटे उद्देश्य है सरकार जिते प्लानिंग चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जो परफॉर्म करेंगे दैट इज टू बी वेल अहेड सब लोक मान वैल्यू सिस्टम रे होबा दरकार एठी हमें गोटे कथा कहबा गोटे टर्म ये जो टॉपिक गुड गवर्नेंस हमें जदी कहबा सैंक्शन हबो वर्तमान 3,500 3,500 टंका सब गुडा डिजिटल सिस्टम किए पाइला किए न पाइला सब सर्च करले जोड़ा पड़ी तम रिजल्ट आसुची आरटीएम रे सब पड़े आसुची आउ कोनसी मेडिकल को जीवा पूर्व ऑनलाइन बुकिंग दैट इज गुड गवर्नेंस बुझी होची ना नहीं मु उदाहरण स्वरूप कहबी तुमको काश होची छिंक होची हैला कि से सिम्पटम मार दियो मेडिसिन पळे डिजीज कोन जणा पड़ी आजिकल हम लाइफ रे सब कंसीडरेशन इवन मु कहबी तुम जेते बेले आधार कार्ड पैन कार्ड तमे एठी बसिच तम अकाउंट रे केते कोन पैसा काहा केते सुपर सेट करला टैक्स डिपार्टमेंट ताको मध्य जगी करी बस तेणु आमर आ जीवन जदि आमे देखिबा सब गोटा डिजिटल सिस्टम रे चली छि स्मार्ट रे सब जब गोटे चली छि
तमे आगे जाउथिलो गोटे कास्ट सर्टिफिकेट बा कंडक्ट सर्टिफिकेट किबा गोटे इनकम सर्टिफिकेट नै बहुत दिन लागुथिला एबे आसी गला जनसेवा केंद्र दैट इज गुड गवर्नेंस लोक माने केमिति स्पीडीली तांकर वर्कलोड रो रिलीफ पाई परिबे जो प्रोसीडिंग हमें नउचु ताकू हमें कहूचे कोन गुड गवर्नेंस एटा गोटे बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव गुड गवर्नेंस तेणु आमे गुड गवर्नेंस आ गोटे पर्सपेक्टिव हे परियो वर्तमान देखिनियो ग्लोबलाइजेशन साइड बाय साइड प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन ये सब गुड़ा हमको तत्क्षणात सब जिन पाई पारना तमे एडी भाबिनी लोक आ दुकान बाजार आ किछि दिन पर चलीबनी कारण होम डिलीवरी सिस्टम आसिला दिन को दिन माने लोक माने जते तुम स्टैंडर्ड को तमे कोन कर डेवलप करिया को चाहिबो सेते देखिबो लोक मानक पई हेडेक आसुची लोक माने जेतले होम डिलीवरी हे गेला लोक माने दुकान बाजार रास्ता कड़े खोली गिर काई बसिबे घर तयार करले डायरेक्ट पार्सल कर लाइफ टा बर्तन एमि जाइनी बुक स्टोर को नहीं सब कोन कले अमेज़न थोर आरंभ कर फ्लिपकार्ट मगाइले बही गुडे पर कम रेट रे पाउछन मु तो एपीजे अब्दुल कलाम बही बही गुडे जति मगाई सब मगाई बहुत कम रेट रे मिल जाय मते जोटा कि डायरेक्ट बही दुकान अपेक्षा कम रेट रे मिलुछ तब the proceedings relating to good governance question is it is one of the fine chapter of a public administration लोक प्रशासन पई जदि हमें चाहिबा भलो काम करिबा ताल हमर गुड गवर्नेंस ता हमको सब पई हेल्प करिवो इन ए प्रॉपर वे the real role of the chief minister in the state depends upon several factors timing and first the personality of the person who occupies the office really जी जो पोस्ट रहिबो तार पर्सनालिटी टिके भलो हवा दरकार निश्चित रूपे भलो हवा दरकार मु उदाहरण स्वरूप पिला कहबी तमे देखिबो कॉलेज छकरे बहुत आलुदम दहीबरा किंतु शंकर आलुदम दहीबरा के पारुना तार कारण शंकर कोन करिवो जो रेट हेतिबो सेही रेट रखिबो लास्ट के दबो छुआ को मोटिवेट कर दही टिके नहीं कोन पीबो नियो तम दुकान तम ये नबनी कोन दही टिके पी दियो से उगुनी के दे दियो से देखियो पिला माने कोन से बढ़िया होछि एटा हला पब्लिक ओपिनियन बढ़िया स्प्रेड कला की भलो होछि शंकर देबी लोक माने सेठी रुंडी होले सेठी सेलिंग हेले सेमति जदि जनकर पर्सनालिटी भलो थिबो रेपुटेशन भलो थिबो ऑटोमेटिकली लोक माने मोटिवेट हे प्रेसिडेंट आसीबे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भडिया कोन प्रेसिडेंट आसीबे केबे आसीबे प्राइम मिनिस्टर आसीबे अटल बिहारी वाजपेयी भडिया कोन प्राइम मिनिस्टर आसीबे तने ए गोटे गोटे पर्सपेक्टिव गोटे गोटे समस्त चीफ मिनिस्टर हेबे समस्त प्राइम मिनिस्टर होई परिबे समस्त गवर्नर होई परिबे समस्त प्रेसिडेंट होई परिबे किंतु जन जनकर नोबल पर्सनालिटी बेले बेले मोटिवेट करता है हर जनरेशन एपीजे अब्दुल कलाम मु कहूची मध्य केमिति कोनसी डे नाही मु लास्ट रे राति 11टा 12टा पर इतल मोर ठाकुरंगर स्टेटस टिके दिए कोन बाबदरे 12टा होई जाईबी सेतरे मु देखिबी कलम पर कोन कोटेशन अछि कोन न्यूली किछि कोटेशन अछि कि मोटिवेशनल निश्चित तमे देखो गोटे गोटे तंकर कोटेशन पडिबो एपीजे अब्दुल कलाम स्वामी विवेकानंद कर एपीजे अब्दुल कलाम कर ये कोटेशन को देखियो मु कहूची मु जेति की डाटा भी कलेक्शन करे मैक्सिमम इंस्पिरेशन इज गेटिंग पॉलिटिकल फील्ड रे किए देले इकोनॉमिकल फील्ड रे किए देले आ एजुकेशन फील्ड रे बहुत बड़ा कोटेशन रहउची सर्व रिलेटिंग टू रिफॉर्म्स आ जदि हमें चाहिबा इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऊपर बेस्ट कोटेशन होची हमर आरएन ठाकुर तो पिले कल्चरल डेवलपमेंट तो द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन हु ऑक्युपाइज द ऑफिस जे जो ऑफिस रे रही तेरी पर्सनालिटी भलो अछि एवरीबॉडी मस्ट अप्राइज नेक्स्ट हिज होल्ड ओवर हिज पॉलिटिकल पार्टी ऊपर तांकर होल्ड कंट्रोल केमिति रही सेटा अछि वाइटल यदि कंट्रोल नाही कोन अब यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल तमे जदर लीडर ऑफ द नेशन अछ माने तम वर्ड टा गोटे ऑर्डर हबो आ तम एडवाइस हबो गोटे गोटे प्रकार कोन कि प्रमोशन और कंट्रीब्यूशन देन एंड देयर इज नेशनल डेवलपमेंट किछि लीडरशिप क्वालिटीज गोटे लीडर हबा पई बहुत किछि क्वालिटी रहिबा दरकार लायन इज द किंग ऑफ द जंगल लायन एल लिबरल आई इनोवेटिव ओ ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी एन नोवेलिटी सेति पई लायन को मानछ आ आमे जदी जीवा हमर सेमिति किछि परसेप्टिव क्वालिटी नथिबो हमु काहे की लीडर बोली माने तमे को प्रत्येक फील्ड रे फुटबॉल टीम हो क्रिकेट टीम हो हॉकी टीम हो लीडर मान इंपोर्टेंस नहीं निश्चित अछि नेक्स्ट क्वेश्चन
The extent of a majority that each party or enjoys in the state legislative assembly ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ବଡ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଡେମୋକ୍ରାସି ଅଛି ସେଠି ମେଜରିଟି ଅଛି ଯୋଉଠି ମେଜରିଟି ରୁଲ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସେଠି ଡେମୋକ୍ରାସି ଅଛି the nature of a relationship between the state and the center ମହାପିଲେ there is guardianship we have a unitary system we have a federal system but the conclusion is quasi federal system ଭାରତରେ କିଛି ୟୁନିଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଭାରତରେ କିଛି ଫେଡରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଦିଟାକୁ କନଫାଇନ କରିଦବା ମିକ୍ସ କରିଦବା କ୍ୱାସି ଫେଡରାଲିଜିମ ସିଷ୍ଟମ ପଳେଇଲା ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ ତମେ ପିଲେ ଜାଣିଥିବ ଭାରତର ଏମ୍ବ୍ଲେମ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବ୍ଲେମ କଣ ଲାୟନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଅଶୋକ କୁହ ସେଠି କଣ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କ ଯୋଉ ପିଲାର ରହିଛି ସେଠି କଣ ଅଶୋକ ବସିଛନ୍ତି ସିଂହ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଟ୍ରୁଥ ଅଲୱେଜ ଟ୍ରିମ୍ସ ସତ୍ୟ ହବ ଜୟିତ ଅଛନ୍ତି ଚକ୍ର ବି ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଚକ୍ର ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ମିକ୍ସ ଯେମିତି ତମେ ଦେଖିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବ ତାଙ୍କର ରୂପ କୋଉଭଳି ଅଧା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ ଅଧା ସିଂହ ରୂପ ତେଣୁକରି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ପାର୍ଟଲି ୟୁନିଟାରୀ କେମିତି ଆସୁଛି ଘରେ ଘରେ ଦେଖିଦିଅ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ କୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହେଲା ୟୁନିଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ରିଟିନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର କେତେ ଭାଗ ରାଜ୍ୟର କେତେ ଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରର କେତେଟା ଲିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର କେତେଟା ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି ନା ନାହିଁ ରହିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ବାପାଙ୍କର 5 ପୁଅ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ବାପାଙ୍କର ଅଛି କେତେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଣକା କେତେ ଲେଖା ପାଇବେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ସେମିତି ଭାରତ ଭିତରେ 28ଟା ଅଛନ୍ତି କଣ ପୁଅ 8ଟି ହେଲେ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ସେୟାର ରହିଛି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ students the personality and role of the governor of the state ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରେ ଯେତେ ରେପୁଟେଡ ହେଇପାରିବେ ଯେତେ ତାଙ୍କର କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଫିସିଏନ୍ସି କରିବେ ଷ୍ଟେଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେମିତି ପ୍ରପର ୱେରେ ଫଙ୍କସନ କରେଇ ପାରିବେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବଢିବ କଣ ଷ୍ଟେଟ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ the level of a public support behind the policies of the government ଯେତେ ନିୟମ ଆମେ ପ୍ରଣୟନ କରିବା କି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିୟମ ଗୁଡାକ ଜନହିତୈଷୀ ହବା ଦରକାର ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ନେହାଶିଷ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଆମେ ପଲିସି କରୁଛେ ପଲିସି ଗୁଡା ପ୍ରପର ଭାବେ ସକ୍ସେସ ହଉ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଥିଲା କଣ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯୋଉ 5,000 ଟଙ୍କା 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ସିଏ ରିଚାର୍ଜ ବି